Pemirsa, tingginya laju inflasi di Amerika Serikat tak juga menekan pembelanjaan konsumen dengan data penjualan retail terkini melebihi ekspektasi. Data ini mendapatkan respons positif di Wall Street karena mengindikasikan masih sehatnya pembelanjaan konsumen yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Mari kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Penjualan retail menguat lebih signifikan dibandingkan ekspektasi pelaku pasar dan pelaku usaha. Menandai masih sehatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama kuartal ketiga 2024. Ini terlihat dalam laporan bulanan Departemen Perdagangan AS dan tercermin dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan yang mulai terbit pertengahan Oktober. I've learned long ago not to underestimate the U.S. consumer and their spending capacity. So that in itself is not a surprise. What has been a little bit of surprising to us is you've seen for a while now on the lower end consumer, you've seen some pressure. And you've seen these figures, I think, most evident in earnings reports from companies like Dollar General and Family Dollar. Pada September, konsumen memburu beragam produk, mulai pakaian, buku, hingga beragam kebutuhan berkebun. Satu indikator yang paling positif menurut analis adalah penjualan di bar dan restoran yang juga meningkat. Melemahnya harga bensin ditengarai mendongkrak pembelanjaan untuk keperluan-keperluan lainnya. The folks in the middle, how is that spending, being supported going forward? Savings rates have come down. We know credit card balances have gone up. How long does that continue to play out? I don't want to be the Grinch, so I'm going to guess that it goes at least through the fourth quarter and the holiday shopping season. But I think that there's some uncertainty here as we enter 2025 for sure. Meski pembelanjaan konsumen tetap kuat, investor memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pada November. Berbeda dari pertemuan pada September saat The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, pengamat umumnya memperkirakan penurunan akan lebih moderat, 25 basis poin. Dan The Fed akan menunggu terbitnya sejumlah data selanjutnya, termasuk data terkini seputar penciptaan lapangan kerja yang terbit pada 1 November. Melemahnya penciptaan lapangan kerja belakangan pula yang membuat The Fed mulai memangkas suku bunga acuan yang telah dipertahankan tinggi selama setahun lebih. Investors have been and continue to be quite optimistic. It's maybe still some overhang from the Fed cutting rates. And the inflation numbers have been pretty good. The employment numbers have been good. It looks perhaps like a Goldilocks kind of economy. We're starting to see earnings come out. Few earnings reports we've seen have been pretty good and better than expected. And so I think all of that is driving optimism. Diawali dengan laporan keuangan perbankan, musim laporan keuangan selanjutnya didominasi sejumlah perusahaan teknologi dan konsumen. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.